سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ موجودہ بجٹ جو بات کی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے تحت ہوگا، کس طرح سے آپ نے اس بجٹ کو دیکھا؟ پچھلے سالوں کے مقابلے، پچھلے بجٹس کے مقابلے کتنا مختلف ہے؟ اس میں کیا ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے جو اعداد شمار ہیں ماشاءاللہ وہ اس قدر آگے ہیں، پچھلے بجٹس میں اس طرح کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہم نے کہا ہے، ہماری حکومت نے، کہ ایف بی آر کے ٹیکس ریونیوز میں اللہ کے فضل سے اگلے سال 40% اضافہ ہوگا۔ نان ٹیکس ریونیوز پہ کہا گیا ہے کہ 64% اضافہ ہوگا، اور ٹوٹل ریونیوز میں تقریباً 44% اضافہ۔ اس تک ٹارگٹس تو کم از کم میں نے بہت سالوں میں نہیں دیکھا۔ دوسری طرف خرچوں کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے کہ جو پی ایس ڈی پی کا سائز ہے وہ 2 گنا کر دیا جا رہا ہے، اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں آپ یہ دیکھیے کہ ڈیفنس پہ تقریباً 18%، اور پھر آپ کے ڈیٹ سروسنگ وغیرہ میں 25 سے 30%۔ سو یہ ایک بجٹ ایسا ہے جو لگ رہا ہے کہ ایسے ماحول میں پیش کیا جا رہا ہے جہاں اکانومی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور رفتار بڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ ٹیکس ریونیوز میں بھی بے تحاشا 40% اضافہ ہوگا، جبکہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ شرح نمو 3.5، افراط زر 12، تو مل ملا کے تقریباً 16، اور اس کے برعکس ریونیو میں 40% گنا، یعنی یہ ریشیو جو ہے وہ تقریباً 2.5 گنا۔ تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی فرینکلی۔ یعنی خوش فہمی کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے اس وقت، ایسا لگ رہا ہے خوش فہمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے حکومت نے۔ جی اب یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ اس طرح کے اضافے تو کم از کم کچھ عرصہ تو میں نے خود بنائے ہیں، مگر یہ کبھی اتنے آپٹیمسٹک، اتنی گروتھ ریٹ ہم نے پروجیکٹ نہیں کی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی آپٹیمزم بتائی ہے۔ کیا ریونیوز میں اتنی آپ نے کوشش کی ہے، اتنے ٹیکسیشن کے پرپوزلز لائے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریونیوز میں تقریباً آپ لے جائیں گے 2,900 ارب سے تقریباً 13,000 ارب، تو یعنی کہ اس میں آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں 3,800 ارب کا، اور اس میں جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ نارمل گروتھ اگر ہوتی ہے 3-3.5% جی ڈی پی کی گروتھ کے ساتھ اور 12% انفلیشن کے ساتھ، تو ریونیوز میں کھینچ کھانچ کے 1,500 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور البتہ آپ نے 3,800 ارب کے اضافے کی بات کی ہے، تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن پرپوزل سے ہم ماشاءاللہ 2,300 ارب اٹھا لیں گے۔ ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے، ہو جائے بہت بڑے بات ہوگی، سر وہ جو کارنامہ کہتے ہیں نا جیب میں نہیں ہے ڈھیلا اور دیکھنے چلے ہے میلہ، یہ 15,000 ارب کا جو بات کی گئی ہے ریکارڈ پی ایس ڈی پی، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، یہ بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، یا جو رکھا ہے ہدف؟ بات سر یہ ہے کہ اس میں کیوں کمی نہیں کی گئی؟ کیا پولیٹیکل برائبز یا ایم این اے ایم پی ایس کے فنڈز، پولیٹیکل کمپرومائزز، کرپشن تو سارا انہی چیزوں کے اندر ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ پی ایس ڈی پی کو ہم نے 2 گنا سے کچھ زیادہ ہی کیا ہے، تو ایک سال میں اتنی کیپیسٹی میں اضافہ جو ہے، کنسٹرکشن کیپیسٹی، کانٹریکٹرز وغیرہ، عام طور پہ اتنی کیپیسٹی شارٹ رن میں کریٹ نہیں ہو پاتی، اس کے نتیجے میں پیسے ضائع ہوتے ہیں، تو اس لیے اتنی تیزی سے بڑھانا بھی ناممکن تھا۔ اور ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر سے ہم پولیٹیکل پروجیکٹس واپس لے آئے ہیں، کچھ عرصے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اب 75 ارب کے
M&A प्रोजेक्ट्स वापस आ गए हैं। ये भी कुछ हद तक नामुनासिब है, इसलिए कि नॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू अप्रूवल प्रोजेक्ट्स की होना चाहिए। इसमें PDWP, CDWP और ECNEC वगैरह का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए। अगर आप M&A प्रोजेक्ट्स भी अप्रूवल के लिए ले जाएं तो ठीक है, मगर अदरवाइज दिस इज अ वायलेशन ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड पिछले हमने कुछ 77 साल से जो अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, अब आप आ जाइए उस पे मेरे ख्याल से पंजाब के बजट पर 1 मिनट जिक्र कर। माशाल्लाह एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट का बेपनाह भारी टैक्स बजट, पंजाब दूसरी तरफ टैक्स फ्री बजट। माशाल्लाह। वो कहते हैं ना सर, उर्दू आज बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। खाली जो सलीस उर्दू, वो किसी ने हातिम ताई की कब्र पे लात मारी आज। बात दरअसल ये है कि पंजाब की हुकूमत शायद ये कह रही है कि भाई सारी मेहनत तो आपने कर दी है तो हम क्यों करें। अब तो ये कि आप हमें रेवेन्यूज में हमारे फिस्कल ट्रांसफर्स जो होंगे डिविजिबल पूल के तहत से, हमें उसमें जब 40% इजाफा होगा तो हमें क्यों करने की जरूरत है। हमें क्यों एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को बढ़ाना है। सिर्फ 3 अरब पे रखे रहेंगे और 3.5 अरब मुश्किल से ले जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का निज़ाम जो है वो 30 अरब के लेवल तक भी नहीं पहुंचेगा। टैक्स फ्री बजट बड़े फखर से इसको अनाउंस किया गया है। तो ये देखिए, फेडरल गवर्नमेंट तो टैक्सेस पे टैक्सेस लगाते चली गई है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उससे कह रही है कि आप 40% ला रहे हैं तो हम रिलैक्स कर लेंगे इस साल। बिल्कुल सही डायमेंशन सर इस वक्त आपने निकाली है। सर ये बताइए कि अब पाकिस्तानी अवाम ये सारी चीज़ें, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो टैक्सेशन और ये जो मेजर्स लिए गए, क्योंकि सेंट्रल बैंक खुद मॉनेटरी पॉलिसी जो ईजिंग अभी हुई थी 1.5% की, तो वहाँ पे उनकी अप्रोच ये थी कि जो बजटरी मेजर्स हैं वो अहम होंगे कि उनके थ्रू अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना बढ़े। तो क्या आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, महंगाई का एक तूफान देख रहे हैं? ये ट्रांसलेट कहाँ होंगी ये सारी चीज़ें अवाम के उसमें, ये फरमाइएगा सर। देखिए, बात यह है कि आप देख लें कि कौन से टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि मेजॉरिटी जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा नॉन टैक्सेस भी हैं। पेट्रोलियम लेवी से आगाज करते हैं। ये इस तरह का लेवी है कि इसके इजाफे से हर चीज की कीमत बढ़ती है। बिल्कुल। तो प्रोग्राम ये है अगले साल के जुलाई के महीने से इसमें तकरीबन इजाफा जो होगा कुछ अरसे में 20 रुपए फी लीटर, इस वक्त 60 रुपए है, यानी कि आप इसको 1/3 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसका अफरात पे इफेक्ट है। दूसरी तरफ आप ऐसे चीजों पर सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं या लगा रहे हैं जिनका, जिसे हम कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज में शुमार होते हैं। आपको तो सुन के शायद हैरत होगी कि आज की खबर यह है कि दवाइयों की कीमत बढ़ गई, एंटिसिपेशन बजट पास होने से पहले, इसलिए कि आपने अनाउंस किया टैक्स आप बढ़ा रहे हैं। दवाइयों के जो इनपुट्स वगैरह हैं, रॉ मटेरियल, उन पे आप बढ़ा दिया आपने। कह रहे हैं कि आने वाले साल में बढ़ जाएंगे, इसकी कीमत को एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चीनी पर बढ़ा दिया है आपने, मुख्तलिफ दूसरे खाने पीने की चीज़ों पर भी बढ़ा दिया है, आपने फोन पर बढ़ा दिया है, आपने माशाल्लाह एक्साइज ड्यूटी चीनी पर लगा दिया है। और सबसे जो मुझे परेशान कुन मेजर लग रहा है वो डायरेक्ट है, और वो है कि एक्सपोर्टर्स पे जो हमने एक इंसेंटिव दी थी 1% वाली कि टैक्स होगा, उसको आपने ख़त्म कर दिया है और अब फुल टैक्स में आ गए हैं। अब इससे देखना यह है कि एक तरफ तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बुरी तरह से मुतासिर होती रही इस साल, जबकि उनके रुपए जो अच्छा इजाफा नहीं हुआ,
उनके डॉलर की इनकम में रुपए के लिहाज से, इसलिए कि रुपए के कदर में इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ जो खर्चे उनके हैं बिजली गैस वगैरह सब बढ़ते रहे, और क्वांटिटीज जो हैं एक्सपोर्ट की वो गिर गई हैं। अब ज़रा थोड़ा सा नोहा सैलरीड क्लास के ऊपर भी पढ़ लीजिए सर, बहुत मुश्किल में आ गए हम लोग। वाकई अब आप देखिए जो क्लास बहुत ही शराफत से डिडक्शन एट सोर्स होता है मंथली उनका, उन पर भी बोझ बढ़ा दिया गया है। और मेरा तो ख्याल ये था कि मुनासिब ये होता कि आप यकीनन जो 5, 6, 7 लाख महीने के जो आमदनी वाले हैं उन पर आप चाहें तो कुछ थोड़ा इजाफा कर लेते, मगर आप देखिए कि 6 लाख रुपए का जो एग्जेम्पशन लिमिट है काफ़ी अरसे से रहा है, इसको बढ़ा देना चाहिए था और इसको 10 लाख पे लाना चाहिए था, और उसके बेसिस पे जो मिडिल क्लास के जो आपके सैलरी लोग हैं उन पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए था, और जो सबसे ज़्यादा आमदनी वाले हैं उन पर आप मुनासिब समझते थोड़ा बढ़ा देते। मगर हुआ ये है कि आपने जो परसेंटेज टर्म्स में बढ़ाया है वो सबसे कम सैलरी वालों पर बढ़ाया है परसेंटेज टर्म्स। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि ये प्रोग्रेसिव मूव नहीं है, ये रिग्रेसिव मूव है।